Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amir Irfan bin Ibrahim, nombor matriks 291472. Hari ini saya akan membentangkan tentang database projek yang telah kumpulan kami siapkan. Bahagian pertama iaitu Introduction Part, Project Introduction UUM Tracer. Introduction. The UUM Alumni Center is initiating a crucial effort. The UUM Tracer. This project aims to fix issue in the current alumni system and improve how we manage alumni records. Dengan kata lain, suatu permasalahan telah dikenal pasti daripada pihak UUM Alumni Center. Projek ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dengan cara membina sistem yang lebih baik. Seterusnya adalah bahagian objektif. This project's main goal is to improve the UUM alumni system, making it more user-friendly, accessible and able to connect with graduates in real time. Dengan kata lain, projek ini dapat memudahkan pengguna ataupun user-friendly dan mempunyai kebolehcapaian yang tinggi bagi pengguna untuk connect dengan sistem tersebut dan akhir sekali adalah boleh dipercayai oleh user itu sendiri. Seterusnya adalah bahagian skop. This project aims to make the alumni system better by increasing engagement, ensuring accurate data, and enhancing overall efficiency. It's all about updating the system to meet the current needs of UUM and its graduate. Dengan kata lain, skop kami adalah untuk memastikan data-data yang diberi adalah tepat, dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sebelum ini dan mencapai ekspektasi dari pengguna atau graduan itu sendiri. Seterusnya adalah part conclusion. In the next section of this report, we will talk about the problems the Alumni Center is dealing with, the solution we suggest, and the plan to make the UUM alumni system better. This project is set to improve connections between UUM and its graduates. Basically, it is a solution to our current problem to help the UUM alumni system to become much better and reliable in the future. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nila Muhammad Azril Uman bin Jaafar. Nombor matrik 296015. So, dekat sini saya akan present tentang entity dengan attribute. Entity yang kami senaraikan, kami dapat 6. So, yang pertama ialah entity graduate. So, dalam entity graduate akan ada attribute grade_id sebagai primary key, grade_name, grade_phone number, grade_email, grade_location, and lastly for entity graduate is grade_address. So, the next one is entity school. Untuk attribute school, dia ada school_id sebagai primary key, student_id sebagai foreign key untuk linkkan kepada table student, school_name, and lastly school_course. So untuk the next entity iaitu entity fund. Fund attribute dia taklah banyak, ada 4 sahaja. So the first one is fund_id sebagai primary key, grade_id sebagai foreign key untuk linkkan table grade ke table fund. So the next one total_race, and lastly date. So the next entity is entity charity. So charity pun sama juga, tak banyak, ada 4. So akan ada charity_id sebagai primary key, grade_id sebagai foreign key, charity_name, and also charity_date. So for the last two of entity and attribute, kita ada status and student. Untuk status, dia akan ada attribute position, grade_id sebagai foreign key, company_name, and period of employment, and lastly status untuk kita tahu dia married ataupun single. So untuk student, taklah sebanyak status, taklah sebanyak fund, charity apa semua tadi. Dia ada just 3.
iaitu sebagai student ID sebagai primary key, and also kita ada juga matric number, and lastly CGPA lah, CGPA untuk student tersebut. Okay, that's all. Terima kasih. Okay, thank you Nilam for presenting entity and attributes. Hi, my name is Zarin Mirza and my number metric is 295468. Today I'm going to present entity relation diagram, which is what we call ERD diagram. Okay, so today in this ERD diagram we have graduate, which is the attribute is grade ID, primary key, grade name, grade phone number, grade email, grade location, and grade address. In grade address, we connect with fund, which is connect by mate, and the relationship is one to many. One graduate can make many fund. In fund, we have attribute fund ID, which is it is a primary key, grade ID, which is it is a foreign key, total race and date. We also connect graduate with school, and the relationship is one to one. One graduate one graduate study in one school. Okay, so we connect again graduate with status, and the relationship is one to one. One graduate doing one status, which is what they are doing now. They are employed or unemployed. Okay, we connect again graduate with charity. One graduate can join one charity, and the relationship is one to one. Okay, and then we connect a student with school. For student study from school, what school they are study. Okay, that's all for entity relationship diagram. Okay, now I'm going to present about a relational model. In relational model, we have fund, which is fund ID, which it is a primary key, grade ID, which it is foreign key, and total race and date. And in this fund, the primary key is fund ID, and the foreign key is grade ID, and referenced by graduate. It graduate at graduate ID. Okay. The second one, we have status. In status, we have position, grade ID as a foreign key, company name, period of employment status, and in this entity status, we have foreign key, which is it is a grade ID and referenced by graduate and grade ID. Thirdly, we have a school. In attribute, in entity, we have attribute, which is school ID as a primary key, student ID as a foreign key, and school name and school course. In entity school, we have primary key, school ID, and foreign key, student ID, references in student ID. Next, we have charity. In charity, we have charity ID as a primary key, grade ID as a foreign key, and charity name and charity date. In charity, we have primary key, which is charity ID, and foreign key as a grade ID and reference graduate grade ID. And next, we have student. And the attribute is student ID. It is student ID. It's a primary key in this entity, and we have metric number, and last one is CGPA. And the primary key in this entity is student ID. Okay. Now, lastly, we have a graduate. Okay, graduate, and attribute is grade ID and as a primary key, and we have a grade name, grade phone number, we have a grade email, we have a
grade location, grade, and the last one is grade address. And in this entity graduate, we have primary key as we have a grade ID as a primary key. That's all from me. Thank you. Seterusnya adalah bahagian normalization. Terdapat 4 bahagian iaitu UNF, 1NF, 2NF dan juga 3NF. Yang pertama adalah UNF. Untuk step UNF, kita cuma perlu untuk list all the attribute into one table, iaitu untuk nama table kami ialah UUM Tracer. Seterusnya adalah 1NF, Identify Keys and Repeating Attributes. Untuk table UUM Tracer, kami mengenal pasti atribut yang boleh dijadikan sebagai primary key, iaitu grade ID, fund ID dan charity ID. Seterusnya, kami mengenal pasti atribut yang berulang untuk dipadamkan. Kemudian kami membuat kelas grade info dengan grade ID sebagai primary key dan mempunyai grade name, grade phone number, grade email, grade location dan grade address. Step seterusnya adalah 2NF, Partial Dependency, Full Functional Dependency. So daripada sini kami mengenal pasti hubungan dependensi di antara atribut dan tercipta beberapa table iaitu school info, student info, fund info, charity info. Seterusnya adalah step terakhir iaitu 3NF, Transitive Dependency. Jadi untuk form yang terakhir ini, grade info akan mendapatkan beberapa atribut tambahan iaitu position, company name dan period of employment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Hakimi bin Jafri, nombor metrik 296-345. Akan present untuk tajuk seterusnya. So untuk next topic adalah mapping table. So basically apa itu mapping table? In database, mapping table adalah table yang digunakan untuk mewujudkan hubungan many to many antara dua table yang lain. Hubungan many to many berlaku apabila setiap rekod dalam satu jadual boleh dikaitkan dengan pelbagai rekod dalam jadual lain dan begitu juga sebaliknya. So basically for our database untuk UUM Tracer terdapat 6 source. Yang pertama adalah grade ID, school ID, student ID, fund ID, tutorist dan date. So untuk yang pertama adalah grade ID. Grade ID dia link dengan untuk table grade info as a primary key dan link juga untuk charity info as a foreign key. Seterusnya adalah school ID. School ID dia link dengan school info untuk table school info as a primary key. Yang ketiga adalah student ID. Student ID pula dia relationship dengan student info table iaitu as a primary key. Yang keempat adalah fund ID. Fund ID dia link dengan fund info table as a primary key. Seterusnya adalah table database. So untuk table yang pertama adalah table student. So untuk table student kita ada 3 attribute. Yang pertama adalah student ID as a primary key, yang kedua adalah matric number dan yang ketiga adalah CGPA. Table yang kedua adalah table graduate. So yang pertama adalah grade ID as a primary key, yang kedua adalah grade name, ketiga grade phone number, keempat grade email, yang kelima grade location dan yang keenam adalah grade address. Table yang seterusnya adalah table status. Dia ada 6 attribute. Yang pertama adalah state ID as a primary key, yang kedua adalah position, company name, period of employment, year, grade ID dan status. Table yang keempat adalah table school. Table school mempunyai 4 attribute. Yang pertama adalah school ID as a primary key, yang kedua school name, yang ketiga school course dan yang terakhir adalah student ID. Table yang kelima adalah table fund. So untuk table fund
terdapat 4 atribut. Yang pertama adalah fund ID as a primary key. Yang kedua adalah total raise. Yang ketiga fund date. Dan yang keempat adalah grade ID. Untuk table yang terakhir adalah table charity. So untuk table charity terdapat 4 atribut juga. Yang pertama adalah charity ID as a primary key. Yang kedua adalah charity name. Yang ketiga charity date. Dan yang keempat adalah grade ID.